This newscast is brought to you by Nescafe Creamy White. Level up now with new Nescafe Creamy White. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Ako si Rosaline Tagadanaw, na ay high blood ang akubana. Di na siya kaklaro mag-drive kay hanap. Galuha-luha og mamula ng iyang mata samtang gamaniho. Pasalamat gyud mi sa iBerry, nakatabang sa iyang mata. Kaning iBerry, maoy nakatabang sa akong mata. Hapsayang ako pananaw. Inigsaka sa akong high blood kanang 150/100. Maghanap pod ang ako pananaw. Di na ko kaklaro drive. Dako ang ako pasalamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.